welcome the panel. And from here, the lady walking around is Mrs. Catalina Botero. She is based in Washington at the Organization of American States. And her role there is very important for us because she is the special rapporteur for freedom of expression, meaning that she is there to help us when we run into trouble and also to see that legislation is properly done in the member countries. Then we have in the middle Peter Norlander. He is based in London and Chief Executive of the Media Legal Defense Initiative. And this is with 5 years experience in this business of helping journalists when they run into trouble, legally, first of all, but he's also a good address when you are looking your foe directly into the eyes. To my right here, Rob Mahoney, he's based in New York, and he's from the Committee for Protection of Journalists, and I think we have all heard of that organization, monitoring the situation, safety situation, the dangers for journalists on a global scale. And the format today is that you will speak 10 to 15 minutes and then we'll have a Q&A afterwards. And I hope we will get a lively discussion. And I'll give the word to Rob, please. Thank you. Okay, I have some slides which I would like to put up. Good morning. My name is Rob Mahoney. I'm from the Committee to Protect Journalists, which is an organization that fights for the protection of journalists globally. We have been around for some 32 years, and what we do is monitor press freedom conditions around the world and then use that research in our advocacy to fight for the rights of individual journalists, to push back against policies which may restrict press freedom, and to help individual journalists when they get in trouble. And what I'd like to do is give you some kind of context, the state of journalism globally today. This is one of the most dangerous times to be a journalist, according to the figures that we compile. We do not know of a time when more journalists have been killed or more journalists have been imprisoned for what they do. At our last census of prisoners and journalists around the world, there were at least 232. This number changes all the time. Here are some of the countries where journalists are imprisoned. You see the world's leading jailer of journalists is Turkey with 49. And then it's in the company of countries like Iran, Eritrea, Syria, China, Vietnam. You can see that imprisonment is still a very powerful tool of censorship. But the most powerful tool of censorship is to kill journalists. And in 2013, so far, we've had 37 journalists killed for their work. Now, these figures are very conservative. We take a long time to investigate each individual case, so I'm saying there are probably more journalists that have been killed. And there the map shows you some of the countries where they've died. Since we began compiling statistics 20 years ago, more than 1,000 journalists have died doing their job. And here's the figure, which is very chilling for those of you who are engaged in any kind of investigative journalism, is that nearly 600 of those killed have died without any justice at all. Their killers have not been prosecuted. And this is impunity which actually creates an extremely chilling climate for journalists to work. Here are some of the beats that those journalists covered, and you can see that a quarter of them covered corruption, which is extremely relevant to this forum because corruption can get you killed as a journalist, and a lot others covered politics.
Those figures don't add up to 100, by the way, for the mathematicians amongst you, because it includes journalists that covered several beats. We used all these figures, and we worked with the World Bank to compile what we call a global impunity index. That's to say that we track the killings of journalists that are not prosecuted around the world as a percentage of the population. Now, you can see at the top of this that Iraq and Somalia are some of the worst places, but those were countries that were in war and are still in war. But look at some of the countries which are democracies, where journalists are killed routinely and their killers are not brought to justice. The Philippines, an obvious one, some other Asian countries, and then we come to this region, Mexico. That reflects the organized crime and drug trafficking in Mexico. But look at number 11, Brazil. Who would have thought? There are 5 journalists who were killed in Brazil. Most of them are killed covering crime or corruption, and they're killed in the areas outside the big metropolitan areas. So that's a statistic which should worry a democracy like Brazil. And here's another statistic which is really relevant to all of us. The majority of those journalists that are killed are local. And a lot of them are actually freelancers that do not have the protections of big news organizations. We hear in the news of foreign correspondents who are killed covering war and conflict, but most of the journalists that are killed are from the countries that they're covering. And that's where we work and devote most of our resources. Journalists are also exiled as another. They have to flee. Now, these figures are only cases that CPJ has handled. The actual numbers are much, much larger. But in the last couple of years since we began doing these statistics, we have helped 456 journalists leave because they've either feared for their lives or they've feared for imprisonment. And these journalists are usually just refugees. They could be Somalis in Nairobi, they could be Syrians in Turkey, the Iranians in Turkey or Paris, and we have to help them, and we try to help them to go back, but obviously in some cases the situation is too hot for them to return. And I just wanted to mention Syria because this is turning into a real killing field for journalists. We have documented at least 52 journalists killed covering that conflict since it started in 2011. And there again, you see 90% of those journalists are Syrian. And at least 14, well actually the figure is now 16 journalists are missing in Syria. It's 16, not 14, because 2 people went public recently. There are more journalists missing, but it's not reported. These are journalists who have been kidnapped for ransom, kidnapped for political reasons. There's a whole array. But Syria has now become almost too dangerous to cover for a journalist. We, as an organization, try to help journalists. We've helped 107 so far this year. We can give them financial assistance or material or moral help, whatever we can do. You can see that our biggest area is Africa, and now because of what's been happening in Syria, the Middle East. These are the cases where we directly assist journalists, either by bringing them out of the country or by helping their families if they're jailed, or helping get them legal advice, often in partnership with other organizations. We can't do it all on our own. For example, what do? Well, this is a Somali journalist who was shot. We helped get him to Nairobi. We helped with his medical bills. That's just one thing we can do. So how do we protect journalists? Well, one of the things that's increasingly important is that journalists receive training before they deploy, whether it's security training about how to behave in a hostile environment, what gear to have. And more important for us is to make journalists aware of the incredible exposure that they have when they use these fantastic new online tools to publish their information, to contact sources. So digital security training is vitally important. And I have brought some flash drives with our security handbook on there. You're welcome to take them. They're in Spanish, Arabic, French, English. If you
want more information, there's also tip sheets there with some lists of other security guides which will help you if you are going to go and do reporting to plan better. Another thing that we need is we need to report on every press freedom violation, and for this we need your help as journalists. If one of your colleagues is attacked, if your newspaper is sued, help us to report on it by becoming our eyes and ears. We work with local journalist associations in many countries, and we need to be able to document press freedom violations, and for that we need your help. Solidarity amongst journalists, you know, one of the very simple things that journalists can do is to help each other. In some countries that isn't always easy, but we work with unions, federations, syndicates, and try to get journalists to help one another. If it's much more difficult for a government to pick off individual journalists if they know they're going to have a whole press corps up in arms if someone is jailed. We advocate for overall improvement in the climate of press freedom, that's to say on a policy level, and this could be on getting a law passed, getting a bad law reformed, and more we find ourselves working to protect the Internet as a free and open platform for you to publish your work. I don't need to tell you what threats we've seen recently to the Internet as a platform. But what we're about most of all as an organization is journalists helping journalists. That's individuals who get into trouble. And that's what we do. And that's where our heart is, because most of us are journalists. And I'll just give you a couple of examples of cases where we have helped. This is a documentary filmmaker that was arrested in Kampala. We were able to get in touch with his family. We were able to get in touch with the arresting authorities, and with a lot of effort, we helped get him freed, and we got him out of the country. Oh, sorry, I skipped one. This is a classic case of advocacy for us. This is a Liberian editor who was sued for libel over a story in his publication about corruption, yet again corruption. He was slapped with a $1.5 million fine, which would have closed down his publication, so he refused. He was jailed. How can we help? Well, Liberian journalists contacted us. We contacted everyone that we could. We wrote to the president. When the president came to New York last month for the UN General Assembly, we went to see her. We made a big fuss, and last week, he was released on compassionate grounds. He's now out of jail, and we hope that he will stay out of jail. And one of the things I learned that the president had said to one of her aides was, everywhere I go, they bring up this man, let's do something about it. That's exactly what we do. We make it uncomfortable for authorities who want to jail journalists to jail journalists, and sometimes we get results. And finally, this is a case which is well known to many in this room. This is the case of a Thai editor who was threatened with some 20 years in jail for comments that were posted by readers on her website that were deemed offensive to the king, which in Thailand is a serious offense. We went to Bangkok twice to testify in her trial. We were able to help mobilize international opinion to get her case in front of decision makers and people with influence. And eventually most of the charges were dropped and she is free. This is an important case because she was being held accountable for something over which she had no control. That's to say, readers posting comments on websites. They took the comments down, but nevertheless they were still prosecuted. So these are just some of the threats that journalists face and some of the ways that we, as journalists together, can push back through advocacy, through reporting, through solidarity, and through this, publicizing attacks on the press. Thank you very much. Thank you, Rob. I'll now give the word to Catalina. Yeah, please.
Ok, buenos días. La verdad es que yo lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo del CPJ. Creo que cualquier cosa que yo diga ahora es simplemente un complemento al trabajo de las organizaciones no gubernamentales y de gente como el CPJ y otras organizaciones que hacen todas estas campañas para que luego lo que los abogados decimos pueda tener algún efecto y pueda tener éxito. Entonces, lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo enorme y valiente que hacen estas campañas y estas organizaciones alrededor del mundo. Ahora, aparte de la protección que proveen las medidas de seguridad, los chalecos antibalas, las campañas internacionales, el avergonzar a los presidentes, hay un componente de la seguridad que no se habla mucho en este tipo de congresos, que no se enseñan las facultades de periodismo, que es la protección jurídica. Y eso es fundamental. Es decir, yo un poco lo dije ayer, los periodistas tienen que aprender a hablar el lenguaje de los derechos. Y los abogados tenemos que comprender mejor el trabajo de los periodistas para poder hacer un trabajo conjunto. Lo que yo quiero hacer muy rápidamente es explicarles cómo a través del uso del derecho, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en la región de las Américas ha logrado mejorar, digamos, o elevar relativamente los estándares de protección para los y las periodistas en la región. De manera tal que puedan conocer eso y que puedan usar eso, no solo los que viven y trabajan en las Américas, sino los que viven y trabajan afuera de las Américas, porque esto se puede exportar. El derecho internacional es exportable. Nosotros trabajamos con la relatora africana y la relatora africana ha recogido muchas, África tiene un sistema regional mucho más joven, ha recogido muchas de las cosas que ha hecho el sistema interamericano para tratar de implementarlo en África, por ejemplo. Entonces, creo que lo que voy a decir acá no solo es aplicable para las Américas, sino es aplicable para otras regiones del mundo. Ahora, también quiero advertir, este sistema no es perfecto, es un sistema lento, es un sistema muy mal financiado, es un sistema que muchas veces no está a la altura de la demanda que existe, pero es lo que hay. Y lo que hay que conocerlo, y hay que exigirle que mejore, y nosotros estamos acá para que mejore. Y mejora en la medida en que haya más presión, ahí mejora. Una rápida explicación, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un sistema regional creado por los Estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto los abogados lo conocen bien, pero creo que es importante que quienes no manejan la terminología sepan de qué estamos hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de vergüenza mundial. Y ese proceso de vergüenza por los horrores de la Segunda Guerra y del Holocausto y de lo que había pasado, hace que los Estados por primera vez en la historia se pongan de acuerdo y creen al Sistema Universal de Protección, Naciones Unidas, y los sistemas regionales de protección en Europa y en las Américas. Y ahí surge la Organización de Estados Americanos y dentro de la Organización de Estados Americanos el Sistema de Protección de Derechos Humanos. En ese momento de vergüenza entienden que tienen que atarse las manos y que tienen que reconocer que la soberanía de los Estados no es absoluta y que no lo pueden hacer todo. Y que debe existir un órgano por fuera, regional, que sea capaz de verificar si ellos están cumpliendo esos compromisos internacionales. Y eso es el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Son esos órganos que se crean en ese momento histórico con una Carta de Derechos, y la tarea de esos órganos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vigilar que los Estados cumplan con la protección de derechos humanos. Pero hay algo importante. Los Estados crean este sistema regional, que está por encima de ellos, por fuera de ellos, pero el sistema solo puede operar cuando una persona ha intentado que el propio Estado resuelva el asunto dentro del propio Estado. Yo ayer mencioné un caso dramático de una periodista que fue condenada por unos comentarios en su blog sobre un político muy importante a $2 millones, es decir, $1 millón.
y no sabía que el sistema existía, no tenía, además eran varias demandas, no tenía cómo pagar el ejército de abogados que hubiera requerido la defensa, perdió los casos y la sentencia se empieza a ejecutar 2 años después de que ella pierde el caso. En ese momento ya no puede acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque los estados han dicho lo siguiente: para poder ir a ese sistema regional, primero tienen que agotar los mecanismos internos, tienen que ir a un juez interno para que el juez los proteja. Decirle al juez interno, mire, a mí no me pueden condenar a $2 millones por hacer mi trabajo, o por poner comentarios que ofenden a un político local. Eso simplemente viola el derecho brasilero, pero por supuesto también viola el derecho internacional que vincula a Brasil, que es obligatorio en Brasil. Y una vez se adopta la decisión definitiva, tiene 6 meses para ir al sistema regional. Esas son las 2 grandes limitaciones. Primero tiene que agotar los recursos internos y luego tiene que ir dentro de los 6 meses. Y si no lo hace, el sistema no puede operar. Y yo les voy a contar cómo opera el sistema. Entonces es importante que la gente conozca esto para que sepa que esa alternativa existe. Y para ir al sistema regional no necesita un abogado. Necesita un lápiz, un papel y una estampilla de correo o un correo electrónico. Eso es todo lo que necesita. Ahora, ¿qué estrategias ha desarrollado ese sistema regional dentro de las limitaciones que ya mencioné? Una advertencia previa. Las personas tienen que agotar el mecanismo interno, por supuesto. Si hay un periodista asesinado, primero tienen que tratar que el Estado resuelva el crimen, pero no tienen la obligación de quedarse toda la vida esperando a que el Estado resuelva el crimen. Si pasado un tiempo razonable, 5 o 6 años, no hay avances en la investigación, no hay condenados, pueden ir al sistema internacional. Lo que tienen es que darle un chance al Estado primero para tratar de resolverlo. ¿Cómo funciona ese sistema en materia de protección de periodistas? Déjenme mencionarles por lo menos 6 herramientas que existen de protección de periodistas. Herramientas para la protección jurídica, que acompañan todo el proceso, digamos, político y social y de las campañas. 6 herramientas claves de protección jurídica. Unas más eficaces que las otras, pero todas complementarias. La primera es que el sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la relatoría que está alojada dentro de la Comisión Interamericana, que son 7 personas, expertos de derechos humanos, nombrados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para proteger los derechos humanos, uno de los cuales es la libertad de expresión, crean a la relatoría y lo primero que me gustaría mencionar es que la relatoría hace informes, 2 tipos de informes. Hace informes sobre país, sobre lo que está pasando en México, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Jamaica, en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Chile, en Argentina. Hace informes de país, hace un informe anual en donde recoge casos emblemáticos para tener un panorama de lo que pasa en la región. Pero además hace informes temáticos, y eso no es poco, porque los jueces no saben resolver los casos de libertad de expresión. Cuando un periodista de investigación se enfrenta a un juez, incluso en estados, digamos, relativamente democráticos, los jueces muchas veces se ponen en el papel de las víctimas, se ponen en el papel del funcionario denunciado y no alcanzan a comprender la importancia de lo que está en juego. Bueno, nuestros informes temáticos están dirigidos a operadores jurídicos, también a periodistas y a ONGs, pero muchos están dirigidos a operadores jurídicos para que los jueces tengan mejores criterios de decisión. Y luego trabajamos con esos jueces para que apliquen esos criterios de decisión y para que entiendan que un periodista de investigación va a hacer un reportaje ofensivo y va a hacer un reportaje que va a molestar a los funcionarios públicos y que ahí no cabe el derecho penal, que el juez tiene que proteger la libertad de expresión. Ese tipo de informes temáticos, por ejemplo, tocan temas como la asignación de la publicidad oficial. Tenemos un informe completo de asignación de publicidad oficial. Estamos terminando un informe completo sobre todas las obligaciones de los estados en materia de protección de la vida y la integridad personal de los periodistas, todas las medidas de prevención que se pueden adoptar, todas las medidas de protección específica que se pueden adoptar y todas las medidas posteriores de lucha contra la impunidad. Tenemos informes sobre radiodifusión, para hacer una radiodifusión que tenga condiciones de libertad, pero que también sea más incluyente. Tenemos informes sobre libertad de expresión y pobreza. Tenemos informes sobre derecho penal y libertad de expresión. Entonces, hay distintos temas
que se desarrollan a través de esos informes, que constituyen lo que se denomina soft law. Lo que hacen algunos periodistas y organizaciones de derechos humanos es que cuando argumentan ante un juez o ante el legislador que está haciendo una ley, por ejemplo, para regular Internet, le llevan los informes. Y el informe tiene una condición especial, es derecho. Tiene que ser tenido en cuenta por los jueces y por los políticos que hacen las leyes, porque es hecho por un órgano internacional que tiene ese estatus, que hace lo que se llama soft law, digamos. Lo segundo, además de los informes temáticos o de país, es que nosotros podemos escribir cartas a los estados. Por ejemplo, frente a la reacción en América Latina de la fuerza pública a manifestaciones en muchos países de la región, lo que hemos hecho es decirle a los estados, ustedes tienen estas obligaciones para proteger a los periodistas en manifestaciones públicas. Entonces ahí usamos lo que está en los informes. Ustedes tienen estas obligaciones y sin embargo hay 50 periodistas heridos, de los cuales uno perdió, no sé, su capacidad X, a tantos les borraron el material, tantos fueron detenidos. Explique. Y los estados explican. Y explique qué va a pasar después. Entonces la Cancillería recibe eso, inmediatamente lo distribuye y la Fiscalía tiene que decir qué está haciendo, la auditoría dentro de la policía tiene que decir qué está haciendo y le responden a la Relatoría y a la Comisión. Nosotros no sancionamos a las personas, a los agresores. Lo que hacemos es mostrarle a los estados que hay alguien que está mirando lo que está pasando. Lo tercero que podemos hacer es alertas públicas, comunicados de prensa. Y eso pasa muy excepcionalmente. Nosotros no sacamos un comunicado de prensa cada vez que hay una agresión. No sacamos un comunicado de prensa cada vez que un presidente insulta a un periodista. Solo en algunos casos extremos estamos autorizados, digamos, para públicamente levantar la alerta en el momento en el que están sucediendo los hechos. Todos los demás hechos se reportan en el informe anual, que es público una vez al año. Y eso pasa por distintas razones, y una es clave, y es que no tenemos la capacidad de hacer el seguimiento de todas las agresiones y publicar todas las agresiones en el momento real. No podemos hacerlo. La oficina de la Relatoría de Libertad de Expresión tiene 3 abogados y un periodista. Cubrimos 35 países y hacemos lo que yo les cuento que estamos haciendo. Entonces, los asesinatos, las desapariciones, las declaraciones, cuando las declaraciones son tan alarmantes que aumentan el riesgo de un periodista. Por ejemplo, un presidente que en la mitad de un conflicto armado sostiene que un periodista crítico es terrorista, inmediatamente nos manifestamos, porque hay que proteger a esa persona frente al impacto que tiene la declaración de un presidente en esas circunstancias. Entonces hacemos informes de los países y de temas, hacemos cartas a los estados, hacemos comunicados de prensa y adoptamos medidas cautelares. Y este es un mecanismo importantísimo. Cuando un periodista está siendo amenazado, su vida o su integridad personal está siendo amenazada por cumplir su trabajo, nuevamente tiene que pedir primero al Estado que lo proteja, pero incluso en muchos casos puede sentir que el Estado es el agresor. Y entonces puede ir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar la protección de su vida o su integridad personal. Y la Comisión dicta una medida cautelar cuando encuentra que hay un riesgo objetivo, superlativo, es decir, un riesgo especial, que esta persona está corriendo por cumplir su trabajo, le envía al Estado una comunicación solicitándole aplicar medidas de protección para esta persona amenazada. Y en eso la Comisión tiene una historia muy importante de aplicación de medidas de protección a periodistas en riesgo, pero además del diseño del tipo de medidas de protección. Nuevamente, si el Estado ofrece una medida de protección que obliga al periodista a dejar de hacer su trabajo, la medida de protección no es eficaz, no es eficiente, es una medida demasiado costosa. Y lo que nos pasaba era que pedíamos las medidas de protección y el Estado decía, muy bien, vamos a entregarle a esa persona 6 escoltas, un carro blindado, 24 horas al día. Pero si no acepta eso,
que no acepte nada, es decir, todo o nada, suma cero. Y el periodista decía, yo no puedo aceptar esa protección, porque si yo acepto esa protección tengo que dejar de cumplir con mi labor como periodista. Yo quiero protección en mi familia, en mi casa. Yo quiero que me acompañen durante el día o yo quiero un carro blindado. Pero yo quiero a las 11 de la noche estar solo y yo corro el riesgo de mi propia vida porque necesito salir a entrevistarme con mi fuente. Y el Estado tiene que ser suficientemente flexible como para adecuar la medida cautelar a la necesidad de los periodistas. El quinto instrumento que tenemos, y que no es poco, son las audiencias públicas. La Comisión Interamericana 2 veces al año hace audiencias públicas sobre muchos temas de derechos humanos, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, temas ambientales, protección de pueblos indígenas y libertad de expresión. ¿Y qué es una audiencia pública? Un conjunto de periodistas, tenemos varias, tenemos por lo menos 10 audiencias públicas al año, o una organización no gubernamental, sostiene que en ese país hay una amenaza superlativa a los periodistas y el Estado no está respondiendo con vigor. O el Estado creó un mecanismo que en la ley es perfecto, pero que no está operando. Y le pide a la Comisión que los escuche. Y esto es extraordinario, porque es un escenario en donde la Comisión está sentada en una mesa, digamos, en U, la Comisión está sentada en la cabecera, de un lado están los peticionarios, periodistas regionales, freelance, de la frontera más alejada del centro de la ciudad, que nunca tienen la posibilidad de interlocutar directamente con el Estado, y del otro lado está la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el jefe de la policía, todo el staff estatal, en condiciones de igualdad. 20 minutos para uno, 20 minutos para los otros. La comisión pregunta y responden, en condiciones de igualdad, que es algo que no se suele ver en nuestros estados. Hay estados que tienen una relación más equitativa, que entienden que sirven a la gente. Hay estados que no están claros que esa sea la situación. Entonces, ese escenario en donde los periodistas agredidos o amenazados o en riesgo o las organizaciones de libertad de expresión pueden poner de presente sus preocupaciones y el Estado se ve obligado a responder frente a una instancia internacional, una instancia pública internacional, es un escenario enormemente valioso. Y luego toda esa información se recoge y se publica en el informe anual. Y la sexta herramienta que tenemos son los casos concretos, casos específicos. Es complicada esta herramienta porque es la más poderosa, pero es la más lenta. Mientras una carta al Estado, nada es suficientemente rápido. Y eso hay que reconocerlo, y eso hay que mejorarlo. Y eso tiene que ver con muchos factores. Uno, por ejemplo, es la financiación. Este sistema está financiado por los estados y los estados financian menos del 40% de las necesidades operativas del sistema. Entonces, pues claro que no podemos hacer todo porque no tenemos la capacidad. Conseguimos plata por fuera y luego eso además, a algunos estados no les parece adecuado que consigamos plata por fuera, pero tampoco nos financian. Hay todo un tema político complicado. Entonces, el sistema de casos, ¿por qué digo yo que es el más efectivo? Porque es como una corte, en donde se ordena al Estado la reparación específica de la víctima, pero además se crean estándares para todos los otros estados. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que un Estado violó el derecho a la libertad de expresión porque un periodista tuvo que exiliarse, porque había sido amenazado por hacer su trabajo y el Estado nunca lo protegió, y lleva 10 años afuera, y su mujer tuvo que dejar de trabajar, y él tuvo que abandonar su trabajo, y sus hijos interrumpieron sus estudios, y tuvo que llegar a lavar baños a un país que no conoce, con un idioma que no habla, abandonar completamente su profesión. Pues ahí hay una condena dura que supone reconocimiento del dolor y el sufrimiento de esta persona, la orden de investigar las amenazas que se produjeron, los recursos económicos que esta persona dejó de recibir y además el daño que le produjeron, pero además
obligaciones, digamos, más generales de lo que se llama no repetición. Por ejemplo, entrenen a la fuerza pública. Este es un periodista que tuvo que exiliarse porque estaba grabando en una manifestación de campesinos la forma como la fuerza pública estaba agrediendo a esos campesinos desarmados. Él tenía su cámara, logró romper el cerco del ejército, entra al lugar de los hechos, que era un campo enorme, y logra grabar las agresiones. Cuando el ejército se da cuenta, va detrás, lo agrede, lo patea, él protege su cámara, le quitan la cámara, pero él ha logrado proteger el material. Otro soldado lo rescata, digamos, y él le entrega el material a un compañero. Y esa noche, por primera vez, en todo el país, se pudo tener constancia de las agresiones que estaban sufriendo los campesinos por cuenta de la fuerza pública. Pero ese periodista, a partir de ese momento, empezó a sufrir gravísimas amenazas de muerte, en un país en donde las amenazas de muerte se concretan. Y tuvo que salir, porque a pesar de que le puso al Estado en conocimiento, no pasó nada. ¿Y qué dice la Corte Interamericana en este sexto instrumento, que es el instrumento de casos? Reconozca el dolor, pídale perdón, cree una cátedra en su nombre, páguele lo que perdió, pague una indemnización, permítale volver en condiciones adecuadas, juzgue a los responsables. Ese mecanismo es realmente el mecanismo fuerte. Es un mecanismo que tarda mucho tiempo. Es un mecanismo que puede tardar, un caso puede tardar entre 6 y 8 años en que lo conozca la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Pero vale la pena llevarlo. En todo caso vale la pena llevarlo. Y a partir de ese caso, no solamente a Richard Vélez se lo repara y a su familia, sino que se crean otra vez obligaciones internacionales para todos los estados, a partir de las cuales nosotros creamos los estándares y nos vamos estado por estado exigiendo el cumplimiento de esas obligaciones. Como el caso de Richard Vélez, está el caso de Narciso, un periodista desaparecido en República Dominicana, los casos de 2 periodistas asesinados en México, en donde la situación se quedó en total impunidad, el caso de un periodista asesinado en Brasil. Digamos, tenemos varios casos en donde hemos logrado avanzar en este tipo de reparaciones concretas. Nuevamente repito, lamentablemente es demorado, es lento. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene cerca de 10.000 casos y el dinero que entregan los estados alcanza para 15 abogados. Y esos 15 abogados no solo tienen que hacer los casos, en todo el sistema interamericano, me refiero a todos los casos de todos los derechos. Nosotros tenemos la fortuna de tener 3 abogados, que no es mucho, pero que digamos que al lado de lo que tienen otras oficinas, pues es una oficina particularmente reforzada. Lo tenemos porque hemos logrado conseguir plata de cooperación internacional, porque la Organización de Estados Interamericanos no paga el funcionamiento de la relatoría, no paga un centavo del funcionamiento de la relatoría. Hemos logrado conseguir plata de cooperación internacional y con todo y eso tenemos 3 abogados. Y hay estados muy molestos en la región, porque tenemos 3 abogados. Nos tratan como si fuéramos el Fondo Monetario Internacional, como si fuéramos multimillonarios, el Banco Mundial, porque tenemos 3 abogados, porque tenemos cerca de $800,000 anuales para pagar 3 abogados, un periodista, y los viajes como este a contarles qué hacemos, las publicaciones de los reportes, y con este equipo hacemos las 6 cosas que les estoy mencionando. Claro, nos tardamos. ¿Qué nos gustaría? Que los estados, con la misma fuerza con la que reclaman que hacemos nuestro trabajo, se metan la mano al bolsillo y den los cheques para poder hacer el trabajo mucho mejor. Pero por ahora lo estamos haciendo. En la página web de la relatoría, ustedes no se puede poner, ok. En la página web de la relatoría ustedes van a encontrar, que es muy fácil de encontrar la página, si uno entra por Google, por Relatoría de Libertad de Expresión, o entra por Google o por cualquier buscador y pone Special Rapporteur for Freedom of Expression, inmediatamente entran a la página y ahí está todo, todos los casos, todas las medidas cautelares de protección de periodistas, todos los informes temáticos, todas las audiencias que hemos hecho. Ahí están las herramientas legales con las que ustedes cuentan. Y quiero terminar nuevamente agradeciendo a todos los organizadores, porque
Realmente creo que este tipo de temas hay que introducirlos en las conferencias sobre periodismo de investigación, porque claro que necesitan las otras medidas de protección, pero el derecho también a veces está de nuestro lado. Muchas gracias. Very good, thank you. Thank you, Catalina. And now it's Peter. And thank you for coming as well. Okay. How does one work this? Right. Okay. Thank you very much. Thank you to the organisers for inviting me to come and speak, and thank you to Robert and Catalina for two really good presentations demonstrating the need that is out there, the kind of threats that exist to journalists, and what can be done in the inter-American system. So I'm here to give you a couple of examples, really, to give you a couple of case studies of how journalists have fought back and how they've won, which is good. So I work for the Media Legal Defence Initiative. We're essentially a bunch of lawyers who help journalists. We've got a small office in London. We've got networks of lawyers throughout the world. We've got partner organisations who we fund to hire lawyers. In all, the network does about 400 or 500 cases or so a year. And we don't just defend journalists. We believe that the attack can be the best kind of offence. And the examples that I'm about to show you are about how journalists have used the law to attack and to fight for their rights, to assert their rights. So journalists are human beings, right? They've got human rights. They've got a right to free expression, a right to privacy, to be free from torture. They've got a right to life. They've got a right not to be discriminated against. They've got a right of access to information. They've got all sorts of rights. Yeah? You, journalists here in this room, you've got really strong legal tools at your disposal, potentially, to assert yourself and to make sure that you can get that story and that you can report on it. These rights are guaranteed in your national law as well as at the international level. And that means that you've got to fight both at the national level, you've got to use your own courts, as well as use the inter-American system or the European system of human rights or the African system. In Asia, there is no regional system, but you can use the UN mechanisms, and we can talk about that if you like. So I was going to give you a couple of examples. This lady is Nazia Saeed. She's a reporter from Bahrain. Bahrain is not a country that respects human rights. Okay? She reports in one of the countries in the world where it is extremely tough to be a reporter. She was reporting on the riots that there's been a lot of unrest in Bahrain over the last few years, actually. She reported on the riots. The police didn't like her reporting because she reported accurately, and she showed, all the wrongdoing that the police were getting up to. And so they arrested her. They kept her in prison, in a police cell for a couple of days, and they tortured her. I won't detail exactly what they did to her, but it was bad. Nazia came out, and she was not deterred by this. She didn't flee the country. She sued the police. She kind of remembered, she knew, while she was being tortured, she was sort of taking mental notes. She knew who it was that was doing this to her. She had the names of the police officers who were doing this to her, and she sued all of them individually to make a statement that she was not going to take this kind of treatment, and to make a statement not just for herself, but for all the other journalists in Bahrain that suffered the same treatment. Now, her case is still ongoing. She's suing both in the national courts and through the UN systems. She invoked the help of the UN Special Rapporteur on freedom of expression, who is one of Catalina's colleagues. And as a result, the police give her a lot of respect. Yeah? She goes out into the street now. The police don't come near her. They know who she is. They leave her alone. She can do her reporting. So even without winning her case, she's already achieved the result. Other example, Philippines. Now, this man is called, is there anybody from the Philippines here? No? So this used to be the first gentleman, because he was married to the president. And he's very sorry. He's got this sorry look on his face.
He, in the mid-2000s, he discovered that it was a really good idea, or he thought that it was a really good idea to start suing journalists for libel. So he launched, I think, 30 or 40 libel cases against various journalists on various topics with no aim other than to shut these people up. Yeah? He wanted to silence any reporting of his business deals, and the libel law, as all of you probably are aware, is a really good tool for doing that. So these journalists, they suffered this for a couple of years. Then they got together, they got a lawyer, and they started talking about, well, what can we do about this? How can we team up and actually do something? And they teamed up, they got a lawyer, and they launched a class action against this man for violation of their fundamental rights to freedom of expression. They said in court, you are taking these cases out against us with no purpose other than to silence us. That is a violation of our rights. 4 months later, he dropped all the libel actions. Yeah? It was too much of a hassle for him to start to defend all of that. Africa. Uganda. Uganda is one of those countries where press freedom has been on the decline for a while, but it's got really strong lawyers and really strong judges in place still, and there's stuff that you can do. This is a case, it says 30 million shillings, Ugandan shillings, that's about $20,000 or so, for beaten up journalists. This is the same as Nazia. These were journalists, they were covering demonstrations, they got beaten up, their cameras were smashed to pieces, and they sued the police, and they won a judgment for $20,000, which in Uganda, for a journalist, is a hell of a lot of money. I've got to point it there. This is also Uganda, so this is a man who's looking really happy. There's actually two people looking really happy. The guy on the left is Andrew Mwenda. He is a really well-known journalist in Uganda. The guy on the right, to his left, is his lawyer. He's also very happy because he won a case. The lawyers get very happy. And they did something really interesting. They suffered. Uganda is one of the countries in the world where sedition laws are still in place. Now, sedition is a law that basically says you can't say anything that makes the people unhappy about the government. That's the function of journalism, right? To report and to expose wrongdoing and make people unhappy with the government. So that was illegal in Uganda. Still is illegal in Zambia, Tanzania, various other places. And they went to their constitutional court and got this law struck down. They're no longer being sued by this, right? They managed to get rid of a whole swathe of the penal code just by taking a case to the Constitutional Court and sticking with it. You can also go in, internationally. So we've heard about Catalina's system, which is the Inter-American system of human rights. This is not a UFO. This is the European Court of Human Rights. It's an ugly building, but it comes up. I know. It comes up, it's in France. I shouldn't say that. I apologize. It comes up with really strong judgments. It sits and oversees a territory of 500 million people, including Russia, Turkey, various other places. And it ticks all these countries off on a regular basis, holding that, in Turkey's case, they cannot imprison journalists in the way that they do. In Russia's case, they've come out with really strong judgments against murder. The murder of journalists. And this has an impact, taking cases internationally, as Catalina has explained, has an impact. These states do not like being exposed, having their practices exposed. And that's what Khadija Ismailova, who is here but not in this room, is taking advantage of at the moment. So she is a really brave Azeri journalist. She has exposed all sorts of stories of corruption. And in return for that, the government of Azerbaijan has launched the most horrendous smear campaign against her. And it's not just smear, it's all sorts of stuff that they're doing to her. And she's also not taking this lying down. Now, she's going to the European Court to sue her government for loads of money and to set an example. We're all worried about PRISM, right? This whole surveillance business. Well, what do we do about it? We do two things. We do what the CPJ and others do so effectively, and that's write about it, expose it. But we also challenge it in court. This is a really interesting example. There's a parallel
case pending in the American courts, which has been brought by the ACLU and others. This is a case that has been brought by a couple of English organizations who are suing GCHQ, which is sort of the spy department of the UK government. One of the interesting things about it, it says, you see where it says donate there? Well, you don't have to do that anymore because they got all the money already. But they're crowdfunding this campaign. They know that a lot of people are really angry about this. They got donations worth, I think, £20,000–30,000 so far to cover their legal costs, to cover their campaign. And that's really good news for all of you because you're not in this alone, right? I mean, all of you represent important issues and stories, and you could probably crowdfund a lot of these kinds of legal actions. I should add at this point, you can also come to us because we're a charity and we'll represent you for free and we'll get you lawyers who will act for you for free. So that's just my 10-second advertising in the middle. And then I think the strongest right is the one that I've left for last. So all these are reactions against situations that shouldn't be happening, right? That are extraordinary and that hopefully you will never suffer. And if you do suffer them, you might suffer them once or twice in your life. But this, your right of access to information, is the strongest right that you have as a journalist, okay? And you want to know how strong it is? I'll tell you how strong it is. Tony Blair, who currently oversees the Middle East peace process, his biggest regret in his career, you know what that is? Is it invading Iraq? No. Is it starting 4 other wars? No. It's passing a Freedom of Information law. And I'll quote from his biography. So he writes, "You idiot, you naive, foolish, irresponsible nincompoop. There is really no description of stupidity, no matter how vivid, that is adequate. I quake at the imbecility of it." That's how government feels about freedom of information. That is how strong freedom of information laws are. Those of you who were in a session with Tom Blanton yesterday from the National Security Archive will have, I don't think he's here, but they will have heard his story of how the kind of stories that they've been able to report on and expose with the help of freedom of information laws. His one tip to journalists was what he called Freedom of Information Friday. Every Friday afternoon, when you run out of other things to do, which never really happens, but never mind, you launch a Freedom of Information request, right? You just sit down and you launch a request and you send it off, and you may even forget about it, but you will get a response at some point. That works, the forgetting about it bit works in the US because it's a reasonably working and functioning freedom of information system. If you're from Uganda or Rwanda, where they've just passed a freedom of information law, you're probably going to have to chase it up. But I urge you to do that. Freedom of information laws now exist in half of the countries around the world. And in all of these countries, they started functioning because journalists have started using them. You can't, it's no good just being cynical and saying, yeah, my country has passed a freedom of information law. You know, they're not really going to give me anything. If you as a journalist, together with other groups in civil society and environmental campaigners are a good one, if you actually start using these laws, you can really have an impact. And you're going to get some good stuff for stories. Yeah? Investigative journalism, this should be one of your primary tools. So, legal tools, fighting back, legal tools and more. So, are your rights being violated? If so, fight back. Yeah, don't take it. Use all these mechanisms. But even more so, in your day-to-day business, use your right of access to information. In order to activate all these rights, go see, there is a group in your country that does media freedom. There's bound to be. Or there's bound to be a human rights group, right? Make friends with them and get them to fight for you. Because one of the things, okay, Catalina said all you need to go to the Inter-American system is a piece of paper and an envelope and a stamp and you send off your complaint. Unfortunately, it's not always that easy, and you really need a good lawyer. So get a good lawyer, or go to this website, mediadefense.org, and shoot us an email and we'll see what we can do for you.